सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इलाके मटियाबुर्ज गार्डन निश में आज हो रहे पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान सड़कें बिल्कुल खाली दिखाई दिए, दुकानें बंद और गाड़ियां तकरीबन खाली रही। मगरबी बंगाल के कोलकाता के भवानीपुर में जहां अभिषेक बनर्जी ने आज वोट दिया। আমাদের কন্ট্রোল রুম রয়েছে, বুথে আমরা বেশি যাব না, কারণ আমরা গেলে একটু হুড়োহুড়িটা বেশি হয়, মানুষের অসুবিধা হয়। আমরা ওখান থেকে মনিটরিংটা করব। আমাদের যে কার্যালয় রয়েছে আমতলা দলের, দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা সহ উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা আপনারা জানেন ভোট আছে, পুরো মনিটরিংটা তখন থেকে। আজকে সাধারণ ভোটারদের বিরুদ্ধে কি বার্তা দেবে? সাধারণ ভোটারদের বিরুদ্ধে কি বার্তা? আমি বলবো বেশি সংখ্যক বিশেষ করে যুব সমাজের প্রতিনিধি যারা আছে, আমি বলবো গিয়ে আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আপনারা প্রয়োগ করুন। 5 बजे अभी तक प्राय 8 बजने को जा रहे हैं सुबह, बिल्कुल अभी तक हर जगह पीसफुल वोट चल रहा है और मेरा यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है सबसे कि वोट पीसफुल रहे और सब जाके अपना वोटिंग राइट एग्जीक्यूट। लेकिन बंगाल के पिछले 6 जो चरण रहे हैं बहुत हिंसा हुई है, उसी वजह से मोटा आरोप रहता है आप लोगों पे। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन का है। द स्टेट गवर्नमेंट डजंट होल्ड ऑफिस, द इलेक्शन कमीशन एंड द एमसीसी।